2026 पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बांकुर जिले के बरजोरा के बिरसेपुर ग्राउंड में एक चुनावी रैली की। उन्होंने मन से अमित शाह का नाम लिए बिना उन्हें दुर्योधन कहा। वहीं आपको बता दें, चुनाव खत्म होते ही दुर्योधन पश्चिम बंगाल आ गया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं तुम्हें बाहर जाने देना चाहती थी, लेकिन ये हमारे पश्चिम बंगाल राज्य की संस्कृति नहीं है। अगर तुम इस्तीफा नहीं दोगे तो पश्चिम बंगाल के लोग तुम्हें केंद्र के साथ पश्चिम बंगाल में बाहर निकाल देंगे। जी हाँ, आपको बता दें, अमित शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार भारत बांग्लादेश सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही है। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांकुरा जिले में एक रैली से आरोपों को सीधे तौर पर गलत बताते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठ सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही होती है, कश्मीर में नहीं। बाद में मुख्यमंत्री ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुद्दा उठाते हुए पहलगाम में क्या हुआ, आप वहां क्या कर रहे थे, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा में मुझे बंगाली बोलने पर परेशान किया जा रहा, मुझे बांग्लादेशी भी कहा जाता है। अपने भाषण की शुरुआत में पार्टी नेता ने एसआईआर का मुद्दा उठाया। एसआईआर के नाम पर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है, बुजुर्गों को परेशान किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का इस्तेमाल करके एसआईआर प्रोसेस में करीब 54 लाख लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। उन्होंने मन से ये भी धमकी दी है कि अगर एक भी वैलिड वोटर का नाम हटाया गया तो न सिर्फ पश्चिम बंगाल राज्य में बल्कि दिल्ली में भी बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়। ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে, এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। দুঃশাসন বাবু এসছেন, শকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? যারা সারা জীবন বাংলায় থেকেছে, বাংলায় তারা ভোটার। আজকে বলছেন মমতা ব্যানার্জি জমি দেয়নি। মমতা ব্যানার্জি জমি না দিলে এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে? মমতা ব্যানার্জি করে গেছে, আপনি নন। জিজ্ঞেস করুন। দুঃশাসন কমরেডদের, ওরা এখন কমরেড হয়ে গেছে। কমরেড না বোমরেড আমি জানি না, মানেটা আমার জানা নেই। আমি যদি জমি না দিতাম তাহলে ইসিএল এর জমিগুলো কয়লা তুলবার জন্য কোথা থেকে আসতো? রানীগঞ্জে জমি কে দিয়েছে? জামুরিয়ায় জমি কে দিয়েছে? বাঁকুড়ায় জমি কে দিয়েছে? বনগা পেট্রোপোলে জমি কে দিয়েছে? ঘোকসাডাঙ্গায় জমি কে দিয়েছে? চ্যাংরাবান্ধ মালবাজারে জমি কে দিয়েছে? অন্ডাল এয়ারপোর্টের জমি কে দিয়েছে? পানাগড়ের জমি কে দিয়েছে? বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা। বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? যত দোষ বাংলা, এই রাজনৈতিক হ্যাংলা, রাজনৈতিক হ্যাংলার দল। আগের বার এসে বলেছিল ইসবার 200 পার হয়ে গেছে, পগার পার। এটা বড় কেলেঙ্কারি, ভ্রষ্টাচারী হোম মিনিস্টার রিজাইন করো, ইউ মাস্ট রিজাইন।
বিজেপির ডাকাত দস্যুগুলো লেপের তলায় ঘুমিয়ে আছে। তারা নাকি ওনার বাচ্চা না চৌবাচ্চা। জিজ্ঞেস করুন ভালো করে, ওদের ডাকাতগুলো বাচ্চা না চৌবাচ্চা? আর মানুষের কোনো দাম নেই, লজ্জা করে না? আজকে বিএলএদের আমি বলবো, সব জায়গায় ক্যাম্প করে বসে থাকুন। যার ডোমিসাইল সার্টিফিকেট নেই, অন্য সার্টিফিকেট নেই, কোনো একটা যতগুলো ইনফরমেশনের মধ্যে একটা প্রয়োজন, আপনার দায়িত্ব বিএলএদের জোগাড় করে দেওয়া। এখন আমাদের কোনো পিকনিক নেই,